Ассаламу алейкум. Здравствуйте, دوستان. اینک نمایشی سیم اویدی فیل های اساسی زبان روسی و چون همیشه лайк, поделиться, комментарий و رفتیم. Смеяться. خندیدن. Смеяться. خندیدن. Смеяться. خندیدن. Подходить. نزدیک شدن. рост آمدن. То есть اقتراح. Подходить. نزدیک شدن. рост آمدن. Судить. محکوم کردن. Судить. محکوم کردن. Судить. محکوم کردن. Родиться. تولد شدن. Родиться. تولد شدن. Родиться. تولد شدن. Отказаться. رد کردن. Отказаться. رد کردن. دست کشیدن. Отказаться. رد کردن. دست کشیدن. Считаться. به نظر گرفتن. Считаться. به نظر گرفتن. Считаться. به نظر گرفتن. занять. اینجا نیز یک چمانی هست. یکی از آن قرض گرفتن. این چنین گفتن ممکن باز جای، یعنی занять первое место, второе место. جای اول جای دوم گرفتن، یعنی قرض گرفتن جای گرفتن. добавить илова. добавить илова کردن. добавить илова کردن. звонить زنگ زدن. звонить زنگ زدن. звонить زنگ زدن. носить پوشیدن با خود داشتن. носить پوشیدن با خود داشتن. یعنی نسید یعنی در دست ساعت داشتن. مثال зависеть وابسته بودن. зависеть وابسته بودن. зависеть وابسته بودن. построить ساختن تشکیل کردن. построить построить дом خانه ساختن. построить ساختن. создавать ایجاد انشا کردن. создавать اینجا نیز ساختن راست می آید. ایجاد انشا کردن. создавать ایجاد انشا کردن. встретить واخوردن. встретить واخوردن. встретить واخوردن. принадлежать تعلق داشتن. принадлежать یعنی به یگان صنف گوییم طبقه تعلق داشتن. принадлежать تعلق داشتن. произнести تلفظ کردن یعنی گفتن سخن کردن. произнести تلفظ کردن سخن کردن. занимать بند کردن. خب این چنین هست занимать должность یعنی یگان مقام را صاحب شدن. خب بند کردن صاحب شدن. улыбаться تبسم کردن. улыбаться تبسم کردن. направить راه نشان دادن. направить راه نشان دادن. направить راه نشان دادن. обратиться مراجعت کردن. обратиться مراجعت کردن. обратиться مراجعت کردن. выбрать انتخاب کردن. выбрать انتخاب کردن. бить زدن. бить یعنی زدن. хватить رسانده کافی. хватить رسانده کافی. با کلمه хватить این رو аралаш نمیکنیم. خب хватить کافی رسانده. обещать وعده دادن. обещать وعده دادن. обещать وعده دادن. این با کلمه хватить البته هم رسانده کافی این چنین بسنده نیز گفتن ممکن بعضی مرحله در بعضی وقت. встречаться واخوری واخوردن. با کسی واخوردن. встречаться با کسی واخوردن. напоминать به خاطر آوردن. напоминать به خاطر آوردن. напоминать به خاطر آوردن.
Упасть автодан. Упасть автодан. Упасть автодан. Перестать такрор накардан истодан. Перестать. یعنی یک کار رو شما کرده بودید و همین بعد اون کار رو گوییم کردن رو بس کردید. برای مثال شما هر روز مشق میکردید و بعضی روزها مشق نمیکنید، یعنی перестали заниматься. خب تکرار نکردن ایستادن. обладать داشتن صاحبی کردن. обладать داشتن صاحبی کردن. плакать گریه گریستن ناله کردن. плакать گریه کردن. состояться برگزار شدن کردن. состояться برگزار شدن کردن. поверить باور کردن. поверить باور کردن. поверить باور کردن. собрать جمع کردن گذاشتن. собрать جمع کردن گذاشتن. یعنی собрать урожай. یعنی حاصل رو جمع کردن گذاشتن گذاشتن. خب простить بخشیدن. простить بخشیدن. простить بخشیدن. рассматривать دیده برآمدن به نظر گرفتن. рассматривать دیده برآمدن به نظر گرفتن. перейти گذشتن. перейти گذشتن. перейти گذشتن. мешать دخالت خلالدار شدن. این چنین در بعضی موارد мешать یعنی گوییم کوفتن یا аралаш کردن رو نیز میگویند. исчезнуть گم ناپدید شدن. исчезнуть گم ناپدید شدن. исчезнуть گم ناپدید شدن. объявить اعلان کردن. объявить اعلان کردن. объявить اعلان کردن. отличаться فرق کردن. отличаться فرق کردن. отличаться فرق کردن. обращаться به کسی مراجعت کردن. обращаться به کسی یا جای مراجعت کردن. снимать ثبت کردن به اجاره گرفتن. снимать ثبت کردن به اجاره گرفتن. снимать ثبت کردن به اجاره گرفتن. пригласить تکلیف کردن. пригласить تکلیف کردن. пригласить تکلیف کردن. соответствовать موافقت کردن به طلبات یعنی соответствовать موافقت کردن. закрыть بستن. закрыть بستن. придумать ایجاد یا فکر کردن گویم یک ایده نو. придумать ایجاد کردن. придумать یعنی حل مسئله رو اینچنین یافته برآمدن. попробовать چشیدن کوشش کردن. попробовать یعنی چیزی رو یا چشیدن یا یگان کاری رو برای کردن کوشش. приводить آوردن. приводить آوردن یعنی مثال آوردن. достигнуть رسیدن به دست آوردن. достигнуть رسیدن به دست آوردن یعنی به قله رسیدن. утверждать تصدیق کردن. утверждать تصدیق کردن. утверждать تصدیق کردن. означать معنی داشتن دادن. یعنی این چی رو میفهماند چون این معنی دارد. означать что это значит این چی معنی دارد. платить پرداخت کردن پول دادن. платить پرداخت کردن. решать حل کردن. یگان مثال معما مشکل رو حل کردن. решать حل کردن. определять معلوم معین کردن. определять معلوم معین کردن. определять
معلوم معین کردن. наблюдать مشاهده کردن. наблюдать مشاهده کردن. наблюдать مشاهده کردن. погибнуть نابود شدن. погибнуть نابود شدن. разговаривать معاشرت صحبت کردن. разговаривать معاشرت صحبت کردن. устроить یعنی устроить беспорядок. خب کارهای ویرانکاری کردن. اینچنین устроить یعنی تشکیل کردن و راست آمدن. есть هست. اینچنین خوردن نیز یعنی می شود есть هست یا خود خوردن. собраться جمع شدن. собраться جمع شدن یا خود گوییم جمع کردن. собраться. достать به دست آوردن. достать به دست آوردن. یگان چی را از دیگر جا گوییم یافته گرفتن به دست آوردن. выполнять اجرا کردن. выполнять اجرا کردن. выполнять اجرا کردن. заставить مجبور کردن. заставить делать эту работу. مجبور کردن برای این کار. объяснять فهمانیده دادن. объяснять فهمانیده دادن. объяснять فهمانیدن. указать نشان دادن. указать نشان دادن. вздохнуть آه کشیدن. در دیگر مورد نفس کشیدن. вздохнуть. находить یافتن دریافتن. находить یافتن دریافتن. закончить انجام دادن تمام کردن. закончить انجام دادن تمام کردن. признавать اعتراف کردن. признавать اعتراف کردن. یعنی признать поражение مغلوبیت رو اعتراف کردن. аллакай признаваться в любви خب به گوییم اظهار محبت کردن اندک فرق دارد. дойти رسیده رفتن یعنی به جای به مکان. дойти رسیده رفتن. کیونوت سر جنبانیدن یعنی چیزی که ما وقتی ها یا نه رو بی آواز میگوییم انقدرش نشون میدیم میشود کیونوت با کلا سر جنبانیدن. узнавать شناختن. узнавать شناختن. узнавать شناختن. узнавать شناختن. встретиться واخوردن. встретиться с кем-то با کسی واخوردن. предусмотреть پیش بینی نمودن. предусмотреть پیش بینی نمودن. обеспечить обеспечивать تأمین نمودن. обеспечить продовольствие با خوراکواری تأمین نمودن. двигаться حرکت کردن. двигаться حرکت کردن. содержать داشتن. اینچنین برای مثال содержать семью oila رو خوراندن. خب این نیز هست. приезжать آمدن. приезжать آمدن. держаться داشتن. держаться за что-то چیزی رو داشته ایستادن. یا اینکه گوییم держаться за ветку از شاخه داشته ایستادن. поступить داخل شدن عمل کردن. поступить داخل شدن عمل کردن. привыкнуть عادت کردن. привыкнуть عادت کردن به چیزی به کسی. открывать кушодан. открывать все новое число новое кушодан ихтиро кардан. вырасти рушд калон шудан. зайти дар омадан. зайти дар омадан.
посвятить ба чизе ба касе бахшидан. Посвятить стихи, шеърро баҳри касе бахшидан, эҷод кардан. Стремиться ҳаракат кардан. Стремиться вверх, яъне ба пеш ба боло ҳаракат кардан. Измениться тағйир ёфтан. Измениться тағйир ёфтан. Измениться тағйир ёфтан. Удивиться ҳайрон шудан. Удивиться ҳайрон шудан. Падать афтодан. Падать афтодан. Звучать садо додан. Звучать садо додан. Суметь тавонистан. Суметь тавонистан. дӯстон, ин будан боз гӯем сафт феъл ё глаголи нав ва айни ҳол дар се бахш мо оиди 300 гӯем феъл ё глаголҳо маълумот додем. Шояд дар намоишҳои оянда андак танаффус мекунем ва мегузарем ба диалогҳо. Барои шумо дӯстон муваффақият, саломат бошед, барори кор.